जय गौ माता जय गोपाल। फरी एक वखत आप सर्वने विनंती करूं छुं, आ विडियो पूरेपूरो जोजो अने बने एटलो आपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेर करजो। 2 દિવસથી भावनगर जिल्लानी अंदर जेटली पण सेवा करती संस्थाओं थी बीमार गायोनी कूतराओनी जेनी पण ए संस्था हड़ताल पर छे। एकमात्र कारण छे के जे सारवार करे छे, जे निस्वार्थ सेवाओं करे छे गौ मातानी, एना उपर खोटी एफआईआर करवानी धमकी आपवामां, एना पर केस करवामां आवे के तमारी पासे कोई डिग्री नथी, तमे आ बधुं न करी शको। बराबर छे, अमे छोड़ी दीधुं 2 દિવસથી, नथी करवुं अमारी पासे डिग्री नथी, अमारी पासे व्यवस्था नथी એટલે नथी करवुं। शुं स्थिति थई भावनगरनी? महाराजा कृष्णकुमारसिंहजीनी गौ ब्राह्मण प्रतिपाल राजानी आज गायोनी हूँ स्थिति है, एक बार तमे जोवा निकळो छो तो खबर पड़शे। गामडे गामडे आज 2 દિવસની અંદર 80 થી 90 જેટલી गौ माताओ तड़फे छे, पोताना जीवन माटे तड़फे छे। કેટલા એના પગ કપાઈ ગયા છે, કેટલાના મોઢું કપાઈ ગયેલા છે, ગાયોના નાના નાના વાછરડા તડપી રહ્યા છે। કોના પાપે? તમારા પાપે। કારણ કે તમે ડિગ્રી વાળા ડોક્ટરોએ એલાન કર્યું છે કે આજ પછી કોઈ ડિગ્રી વગરનો વ્યક્તિ સારવાર કરશે તો એને જેલમાં નાખવામાં આવશે, એની ઉપર એફઆઈઆર કરવામાં આવશે। અમારે કરવું નથી અને કરે ને કરવા દેવું નથી। કેટલી આજ ગાયો આજ તડફી રહી છે, તડફડિયા મારે છે, મોતમાં પોતાના જીવન માટે તડફી રહ્યા છે। આનું કારણ માત્ર ને માત્ર તમે ડિગ્રી વાળા ડોક્ટરો છો। છે કોઈનો માયનો લાલ એવો કે આવે અને સારવાર કરે ફ્રીની અંદર, હું દવા દેવા માટે તૈયાર છું। आओ तमे डिग्री वाला डॉक्टरो बधा अने 80-90 गायो जे भावनगर जिल्लानी अंदर तड़फी रही छे, जीवन मौतना जोला खाई रही छे, एनी सारवार करवा आवो, मदद करवा आवो, सेवामां आवो, दवा हूँ देवा तैयार छुं। छे तमारामां ताकात सेवा करवानी? ताकात छे ने तमे करी शकता नथी, करे ने करवा देता नथी। तमारा करता राक्षसो सारा होय, राक्षसो। तमे तो खाटकी मांथी गया कहेवा बाप। खाटकी तो एक घाने 2 कटका जीवने मारी नाखे, तमे तो एने रिबावी तड़पावी आज गौ माताने मारी रह्या छो। याद राखजो, तमारू पाप क्यारे कोई माफ नहीं करे। एक साधु तो माफ नहीं करे, पण मारे आतडी ककड़े एटले माटे कहूं छुं, आ गाय माफ नहीं करे। तमारा वंशनी अंदर तमारा कुळमां कोई पाणी रेडे एवुं जीवतुं नथी रहेवानुं। पाणी पाणी करता करता तमे बधा कूतराना मोतने मरवाना छो। आज आ गौ माता माटे स्थिति करी छे तमे, जे खरेखर दयनीय स्थिति करी छे। हजी कहूं छुं, समझी जाओ, आ 2 દિવસની અંદર भावनगर जिल्लानी आ स्थिति छे अने हजी जो आमनाम हड़ताल आगळ चालीने तो आ स्थितिनुं वर्णन करवुं बहु अघरुं थई जवानुं छे। जे भूमि पर महाराजा कृष्णकुमारसिंह गायो ने ब्राह्मण प्रतिपाल राजा कहेवाय, ए गाये भावनगरनी भूमिने तमे कलंकित करी छे। અને હજી કહું છું, તમારામાં જો તાકાત હોય તો આવો દવા ખર્ચો હું કરવા તૈયાર છું। આવો તમે સેવા કરવા। આ એક ગાયોની સેવા કરો જે રસ્તે રખડતી થઈ છે, જે ગાયો આજ રસ્તાઓ ઉપર મોત સામે જજુમી રહી છે। आप सर्वने विनंती करूं, घणा पूछता था बापू आ बधुं कोण करी रह्युं छे, शुं काम विरोध करे छे? तो जईने मारा इंस्टाग्राम पेज पर सर्वेश्वर गौधामना इंस्टा पेज पर जाजो, गईकालनो मारो विडियो जोजो अने एमां कमेंट करनारा डॉक्टरोने तमे जोजो आ बधा विरोध करे छे। जे डिग्रीओ लीधी छे, भण्या छे, शुं भण्या तमे? पशु पर अत्याचार करवानुं भण्या? कोई सेवा करतो तेनो विरोध करवानुं भण्या? तो धूळ पड़ी तमारा भणतरनी अंदर। जो तमे सेवा न करी शकता होय, मूंगा जीवने तमे समजी न शकता होय अने पीड़ाता रिबाता जो तमे कर्या होय तो धूळ पड़ी तमारा माना धावणनी अंदर। हजी कहूं छुं, जो तमने सेवानो भाव होय अने करवी होय तो आवो, दवा देवा हूँ तैयार छुं। एक गामडानी अंदर रखडीने जेटली जेटली गायो रिबाई रही छे एनी सारवार करो जो तमारी पासे डिग्री होय, अने नहीतर पछी सरकारमां अपील करो कि आमने सेवा करवा दो। तमारा पापे आज गामडे गामडे गायो रखड़ी रही है। याद राखजो, हजी पण जो आ आगळ चाल्यु ने तो आनुं परिणाम बहु भयंकर आवशे। दरेकने सावचेती चेतवणी आपी रह्यो छुं के आ जो आगळ चाल्यु तो भावनगરના गामडे गामडे કેટલી गौमाताओ रखड़ती रजळती અને બીમારીની પીડાતી મળશે। એટલા માટે કહું છું, હજી સમય છે, સમજી જાઓ, જાગી જાઓ, નકર તમારા વંશમાં ગાયોના પાપે કોઈ જીવતું રહેવાનું નથી। યાદ રાખજો, આ સાધુની આતડી કકળે છે। આ વિડિયોને બને એટલો વધારે વધારે શેર કરો, જેથી કરી આ ભણી બેઠેલા આ ડિગ્રીવાળા આજે એમ કહેવાય કે આટલા खोटा कृत्य पशु अत्याचार करनारा डॉक्टरों ने खबर पड़े कि शू पाप करी रह्या छे अने आज भावनगरनी गायोनी शू स्थिति थई रही छे। आपने पण आ विडियोना माध्यमथी जणावुं छुं कि शू स्थिति थई छे आ गामे आ भावनगरनी गायोनी। आप सर्वने जागवानी जरूर छे। आ विडियोने बने एटलो વધારે વધારે शेर करो, जेथी करीने नराधमी पापो पापी ए गौ अत्याचार करनारा लोको उपर एम कहेवाय बधाने खबर पड़े अने जो आगळ चाल्यु तो एक एक व्यक्तिना नाम साथे नंबर साथे ए व्यक्तिओना नाम जाहेर करशुं के आटला आटला व्यक्तिओ ए डिग्रीधारी डॉक्टर थई અને ગાયો પર અત્યાચાર કરી રહ્યા છે, આ પશુઓ પર ક્રૂરતા કરી રહ્યા છે, પશુની સેવા સારવાર કરતા લોકો ઉપર અત્યાચાર કરી રહ્યા છે। વધારે વધારે આ વિડીયોને શેર કરો। જય ગૌ માતા, જય ગોપાલ।